नमस्कार मु रंजित नमस्कार मु ज्योत्स्ना आमर फैमिली मोटिवेशन चैनल को आपण मानक स्वागत करुछु। पुणी गोटे नुआ कहानी नुआ घटना आ नुआ स्टोरी को नहीं आम आज कार्यक्रम आरंभ करछु। एक नुआ एपिसोड को नहीं चलंतु आज एपिसोड को आगे नेबा। से आउ के नुहति अति निजर अति निकटर घरे घरे परिचित तेजस्वी नायक कहीं से एत बड़ खराब काम कले कहीं से रातारात एत बड़ भाइराल हो गले विषय टिके आलोचना करबा। तेजस्वी नायक जे इंस्टाग्राम रे फेसबुक रे आओ आपण मानकर यूट्यूब रे बहुत पॉपुलर थिले, बहुत लोकप्रियता हासिल करथिले। एमिति कि एते गुड को हीरोइन विषय कम नथिले, जो जस्मिन नडिया तेल को एडवर्टाइजमेंट करथिले। एते सुंदर तांको चेहरा सबुथिरे ता परिपूर्ण अछि, माने कला जेमिति देखिया को सेमिति आउ कोथिर भी कम नुह। से माने कौनसी हीरोइन भी कम नुह, किंतु सी आज एते तळु खजाइछनी काहे कि ना सी आ निज मुह को देखे कि मीडिया आगे कथा कहि पार नांती। जो झियो जणे खुशी खुशी आसिकी सब मीडिया आगे खुशी कथा कहि कहउतला, एमिति कली सेमिति कली एया कली से कली, सी आज मुहरे कपड़ा बांधिक आछन मीडिया सामने काहे जानि छथि। किछि दिन हैला सब रोस्टर भाई माने से वीडियो को शेयर पर शेयर करि चली छथि आ से वीडियो ऊपर जे जहा पारुछथि मन इच्छा गपि चली छथि। एक्चुअली एठी भूल कहार, से झियोटी भूल कला ताकू भलो से पाइथिला, ताकू विश्वास करी से ता सहित जदि किछिरा संपर्क से रखिथिला, से जेतिकी ताकू भाइराल करि नांती ए समाजर लोक माने ताकू बेसी भाइराल करिसथि। मु ए आम चैनल माध्यम यह कहबाक चाहूँगी, विवाहित पूर्व आपण मैंने कौन पिला सहित शारीरिक संपर्क रखु ना। जदि भी आप रखुंट तार कौन भिडियो उत्तोलन करूँ ना, कारण से झीटी भिडटी करता बोली बॉयफ्रेंड आज से यही अवस्था देखो तो फ्यूचरटा पूरा स्पॉइल करदेला ना। से क्या बाहर करमी भविष्य एना अंधार, एना खाली एका एका गोटे कोठर रही कांदी कांदी दिन गड़ेवा छड़ा ता पाखरे आउ किछि ही नाही। दुनिया एते डेभलप कलानी, समस्ते कहीं यही परी झियो माने एमिति काम करूछंती, जहा फल रे एमिति बदनाम होउछंती। आ तांको बॉयफ्रेंड को मुझे कहबाक चाहिए, अरे भाई तुम जो भिडियोटी कल जो तुम भौणी रही था कि तुम माँ रही था, तुम कौन एमती सेयार कर कि ना आज तुम मानक एत तल को खजाई था कि सी आज कौन पे कल तुमको मिलला कौन किसी मिलला नहीं ना। कहीं कल तुम मान भर जो डिस्टर्बांस था निज विषय सर्ट आउट कल ना, कहीं सोशल मीडिया को आनल कंट्रोवर्सी ऊपर कहीं आनल जे तुम भौणी माँ रही था आठ थरटी तो भाभी था कि ना तुम भाविलनि मानविकता तुम ये हजेदेल। आउ सेपटे कौन करुच्ची ना पुलिस कौन न्याय देवा तो दूर कथा एम कथा को तेजस्विनी नायकर कथा को भी पुलिस शुणुना। आम मैंने मानुचु से झीटी भूल कर तेजस्वी नायक भूल कर प्रत्येक मनुष्यर भूल हुए सी भी करते बड़ भूल करना जे समाज रे से बंचार अधिकार ना। आपण मैंने देखो विगत दिन मान सोनी लियोन आरंभ कर जो ओडिया सब कौन अच्छा निशा महाराणा एमती अनेक अच्छा से पुणी समाज रे बंची कि ना लाइफ तो जानी शुणी देखौछंती, तांकर देखिबा पई भी लोक माने पैसा दे जाउछंती। ए झियोटी कोन करिसंती, से तांको भलो पाइथिले विश्वास रे किछि करथिले, जोटा पई कि तांकर डिस्टर्बेंस होला, तांको बॉयफ्रेंड वीडियोटी की भाइराल करिसंती। बॉयफ्रेंड को पुणी आउ थे कहूँ ये पुआ मैंने जो मैंने अच्छा एमती आज्ञा करूँ ना। निज स्वार्थ पाइला स्वार्थ मिलगला स्वार्थ हासिल पर सरीगला आपण मैंने ब्लाकमेलिंग कर पुणी जब नेक्स्ट स्वार्थ न पूरण है भाइराल कर दौरान ये कि प्रकार भल पाइबा। आप भौणी पाखे जब भल पाइबा होता कौन स्वभाव पाई था प्रत्येक झील मान मो तरफ एति अनुरोध, जो मैंने एमती काम जो मैंने लव सब करुछंती, जदि से मैंने चाहूछंती कि मैरिज पूर्व तुमको फिजिकल रिलेशन रखापी, ताले आप कहतु कि मत मैरिज करंतु, एति मुंडरे पशांतु कि से तो मत मैरिज करेंगे ना। मैरिज पर तो सब एबेठु कहीं से व्यस्त होउछंती। जदि जार फिजिकल रिलेशनशिप निहाती आवश्यक से मैरिज करंतु। आ जदि भी फिजिकल रिलेशन किए भी करने को चाहते से आपण फिजिकल रिलेशन को चारि कांथ भितर रखंतु। एमिति मीडिया रे मोबाइल ये करिकी ताकू सोशल मीडिया रे हाईलाइट करंतु नाही, कारण
ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଏଠି ଝିଅମାନଙ୍କ କଳଙ୍କିନୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଝିଅ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଇଏ ବି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଇଥିବ। ଭଲ ଝିଅ ପାଇଁ ମାନେ ଏଇ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ଲୋକମାନେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଭାଇରାଲ କର ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ଭାଇରାଲ କର ନୁହଁ ଯେ ଭାବି ଭାବି ଜଣେ ନିଜକୁ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦଉ। ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସ୍ପଏଲ୍ କରିଦଉ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସିଏ ବି ଜଣେ ଝିଅ। ତାର ବଞ୍ଚିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି ଝିଅଟି ସମାଜରେ। କେବଳ ଏ ନିଶା ମହାରଣା ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହୁ ଭାଉଜ ଏମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲା ପରେ ବି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ନିଶା କିନ୍ତୁ ଏ ମରଣ ହଉ ଝିଅଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ କିଛିଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଏତେ ଭାଇରାଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ସେ ଝିଅଟି ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଏ, ଦେଇପାରିବେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଝିଅ ଗୋଟିଏ? ନା ତା ପରିବାରକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇ ପାରିବେ? ନିଶା ମହାରଣା ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାହୁ ଭାଉଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଟୋଟାଲ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏଇ ଝିଅଟା ଏମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଏମାନେ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପଇସା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର। ଗୋଟେ ରାତି ଯିବେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ, ବାର ବଡି ଦେଖେଇବେ, ଡ୍ରେସ ଖୋଲିକି ଡେଇଁବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇଁ କରିନଥିଲା, ଭଲ ପାଇ କରିଥିଲା। ଯୋଉ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏତେ ହାରାମି ଯେ ଭଲ ପାଇବାର ମିନିଂ ସେ ବୁଝିଲାନି। ସେ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହିଁ ଅନ୍ଧ ହେଇ ଏଭଳି କାମ କରିଛି। ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ତେଜସ୍ୱିନୀ ପରି ଝିଅଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକାଠି ହେବା, ଏଇଭଳି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ଯଦି ଝିଅଟିର ଭଲ ପାଇଥିଲା, ପୁଅଟି ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ କରୁଛି, କ୍ରାଇମ ମତଲବ କଣ ନା ଗୋଟେ ଖରାପ ଭିଡିଓକୁ ଛାଡି ଦଉଛି ସମାଜ ଆଗରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କିନୀ ହେଇଯାଉଛି, ପୁଅଟି କୋଉ ଭଲ କି? ପୁଅଟି ତ ତାଠୁ ଆହୁରି କଳଙ୍କ। କାରଣ ନିଜର ଲଭ ଷ୍ଟୋରିକି ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ପାରୁଛି, ସେ କଣ ଭଲ କି? ତା ଛଡା ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ। ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତୁରନ୍ତ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କଣ ଝିଅଟି ଯାଇକି ସୁସାଇଡ କରିସାରିଲା ପରେ ନେବ କି? ଆଉ ତୁରନ୍ତ ନେବା କଥା। ପୋଲିସ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ। ପୋଲିସ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଏ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ଯେତେ ବି କେସ୍ ଆସୁଛି, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବି ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ ନଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ କି ଗୋଟେ କୋଟିପତିର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ପୋଲିସ ତା ପଛରେ ଲାଇନ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ସାଧା ସିଧା ଝିଅଟିଏ, ତାକୁ କଣ କଣ ପାଇବା ପୋଲିସ ହେଲ୍ପ କରିବେ? ଏଇ ହଉଛି ଆମ ରାଜନୀତି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ତେଜସ୍ୱିନୀ ପରିକା ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବାପା ମା କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ପରିବାର କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ କଥା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ସମାଜରେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇ ଚଳନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କାଲି ତେଜସ୍ୱିନୀ ଭଲ ହେଲା ପାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇବ। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ମୁହଁ ଉପରକୁ ଅନେଇକି କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ। କପଡା ଘୋଡେଇକି ନୁହଁ। ଯେମିତି ଏବେ ତେଜସ୍ୱିନୀ କପଡା ଘୋଡେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଝିଅଟିଏ, ଏତେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟରଟେ, ଏତେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସରଟେ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କେତେ ସେ ନ୍ୟୁଜ ବାଲା କତିରେ ଯାଇକି ନିଜର ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମୁହଁ ଘୋଡେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କପଡା। କାହିଁକି ନା ସେ ନିଜକୁ କଳଙ୍କିନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ, ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଝିଅ କୋଟିକୁ ଯେତିକି କଳଙ୍କିନୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ତ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଏଗନେଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ରାଇମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ କି ଯେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ନ୍ୟାୟ ପାଉ ସେ ଝିଅଟି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।